जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी ये इस टॉपिक के अंदर हम जो है वो आपको बताएंगे कि अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं ये जब फ़ोन बना रहा था तो मुझे एक ख्याल आया कि मैंने इसके अंदर उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अरबी के जो वो सिंधी के जो कैरेक्टर्स रखे हैं, लेकिन पश्तो के मैं रखना भूल गया था। तो इसके अंदर वो आप देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर में मैंने रखे हुए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखे हैं। मैंने ये पश्तो के कैरेक्टर्स इसके अंदर रखे हैं, ठीक है। और कुछ कैरेक्टर्स यहाँ हैं और कुछ कैरेक्टर्स ये पश्तो के मैंने यहाँ रखे हैं। और इन्हीं कैरेक्टर्स के जो है वो मैंने इनिशियल, मीडियल और फाइनल कैरेक्टर्स भी यहाँ रख दिए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और मैं जब मुझे पश्तो नहीं आती, अगर किसी दोस्त को कोई कैरेक्टर पता हो इसके अलावा तो वो मुझे बता दें। तो जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तो उसमें एक और कैरेक्टर जो यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ज़बर की। ये ज़बर की तरह शायद काम आता है। ये एक मार्क है और मुझे नहीं पता ये इस तरह इसका इस्तेमाल कैसे होता है, लेकिन ये पश्तो के वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा था कि ये भी जो है वो पश्तो के कैरेक्टर्स में एक ज़बर की यूज़ होता है। तो मैंने कहा बाकी आगे काम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने इसके अंदर कैरेक्टर्स रखे हुए थे। तो अभी इन ब्लू कैरेक्टर्स को मैं वापस जो है वो ब्लैक कर देता हूं ताकि सारे एक जैसे नज़र आए। ये कैरेक्टर्स थे जो मैंने पश्तो के लिए रखे थे, ठीक है जी। और इनको कर देते हैं डीकलराइज और ग्लिफ्स में आके, और ये जो कैरेक्टर है इसको कर देते हैं वापस। ओके जी, ये सारे हो गए। अच्छा, अभी जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, हम इसके अंदर टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाने से पहले ये बात ध्यान में रखिए कि जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं जो आपने डाले हैं, उनका जो कोड है वो बराबर होना चाहिए। जैसे आप ये देखिए, पे डॉट इनिशियल, पे डॉट फाइनल और पे डॉट मीडियल। तो जितने जितने रिक्वायर्ड कोड्स हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं और किसी का 1 होता है। जी, मिसाल के तौर पर जो रे होगी उसका 1 ही होगा फाइनल, उसके इनिशियल और मीडियल नहीं होंगे। तो रे का फाइनल जो है वो 1 ही होगा। इस तरह मैंने जो है वो सारे मैंने रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। और मेरे ग्लिफ की जो साइज़ है वो 556 हो गई है। और आप यूनिकोड्स चार्ट्स अगर देखें तो हर चार्ट के अंदर कितने कितने कैरेक्टर्स ऐड किए हैं। मिसाल के तौर पर बेसिक लैटिन में टोटल 95 थे तो मैंने 95 ही डाले हैं। सप्लीमेंट में टोटल 96 हैं तो जो ज़रूरी कैरेक्टर्स थे 19 मैंने वो डाले हैं। अरबिक में 256 कैरेक्टर्स थे तो इसके अंदर 151, आपको याद होगा मैंने कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स निकाल दिए थे क्योंकि वो कैरेक्टर्स अरबिक, उर्दू, फ़ारसी, पश्तो के रेंज में नहीं आते, तो इसलिए मैंने उनको निकाल दिया था। इसी तरह ये कुछ पंक्चुएशंस हैं और ये कुछ करेंसी सिंबल्स हैं। और ये मैंने एक ज्योमेट्रिक शेप डाला था, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों डाला था। और अच्छा, इस ज्योमेट्रिक शेप के ऊपर भी देखेंगे तो मैंने टॉप अरब और बॉटम अरब बेस का यहाँ पे एंकर लगाया है। और आप पंक्चुएशंस हैं, ये कुछ पंक्चुएशंस ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज़ होती हैं। मैं आपको अभी उसके अंदर दिखा देता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं ऐड कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जितने भी यूनिकोड थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो हमारे उर्दू में यूज़ होते हैं, हम अरबिक में यूज़ नहीं करते। उर्दू, फ़ारसी, सिंधी और पश्तो में जो कॉमा लगता है वो इस तरह का कॉमा लगता है, आप देख सकते हैं। और अरबिक में उल्टा कॉमा लगता है। ये अरबिक का कॉमा है और इसको जब हम फ्लिप करते हैं तो ये कॉमा जो है वो हमारा उर्दू में लगता है। उर्दू में ये कॉमा भी लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं
اور ایک ہوتا ہے سیمی کولن. تو سیمی کولن جو ہے وہ یا سیمی کولن جس کو آپ کہیں وہ بھی ایک ریورسڈ ہوتا ہے. تو اس کا میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے. تو میں اس کا نام یہاں سے میں نے یونیکوڈ ڈال دیا ہے, صرف نام اس کا نہیں ہے میرے پاس, تو یہاں سے اٹھا رہا ہوں اور یہاں پہ لکھوں گا ڈیش عرب, اور یہاں پہ اس کا نام لکھوں گا ریورسڈ, REVERSED ریورسڈ. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا ریورسڈ سیمی کولن. اور ابھی ہم اس کے اندر جو گلف ہے وہ ڈال دیں گے, جو آرٹ ورک ہے, جو ہمارا کیریکٹر ہے وہ ابھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں میں نے کاما ڈال دیا ہے, اور اسی کاما کو میں یہاں پر جو ہے وہ ہم اردو میں ایسے بھی کاما لکھتے ہیں, اور اسی کاما کو یہاں پر جو ہے وہ اس کو سیمی کولن بنا دوں گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا, یاد ہوگا اگر آپ کو, تو یہ جو ابھی میں نے کاما بنایا ہے وہ سمپل ہے, تو جو ہم سیمی کولن بنائیں گے وہ کمپوزٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور ہم اس کے اوپر جو ہے وہ نقطہ لے کے آئیں گے. یہ نقطہ یہاں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کے اوپر یہاں نقطہ لگا دیں گے اور اس کو 80 کر دیں گے, اور اس کو 80 کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سیمی کولن بن گیا. اچھا جی, یہ دو چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ تھی. اب ایک اور چیز مجھے یہاں پہ ایک ایڈ کرنی ہے. اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا تو یہ جو 4 لکھے ہوتے ہیں یہ عربک کے 4 ہیں. ٹھیک ہے, عربک میں ایسے 4 لکھے جاتے ہیں, اور 5 جو ہے وہ یہ ہمارے اردو کے اور فارسی کے اس طرح نہیں ہوتے. اور یہ جو 7 ہیں یہ بھی عربک کے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے جائیں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ یہ جو 6 ہیں یہ فارسی میں لکھے جاتے ہیں, اور یہ اس طرح کے جو 6 ہوتے ہیں یہ ہم اردو میں لکھتے ہیں اور سندھی میں لکھتے ہیں. آئی تھنک پشتو میں بھی ایسا ہی لکھا جاتا ہے. اور یہ جو 4 ہیں یہ اردو میں لکھے جاتے ہیں, اور یہ والے 4 فارسی میں اور سندھی میں لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر ایک چیز جو ہے وہ کم ہے, وہ جو سندھی کے جو 7 ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے, وہ ایسے لیٹے ہوئے 7 ہوتے ہیں. تو میں ابھی وہ لگا کے پھر میں آپ کو جو ہے وہ دکھاتا ہوں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ جب میں ٹیبلز بناؤں تو میرے سارے کریکٹرز یہاں پر آلریڈی موجود ہوں. میں نے جان بوجھ کے ان چیزوں کو آدھے میں چھوڑا تھا تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم فونٹ بناتے ہیں تو اگر آپ نے صرف ایک لینگویج کا فونٹ بنانا ہے وہ تو آپ کی مرضی. اب اس کے اندر ہم ملٹیپل لینگویجز کو ایڈ کر رہے ہیں, تو جب آپ ٹیبلز بنائیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو میں ابھی یہ 7 یہاں پہ لگا دیتا ہوں, تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں. چلے جی, یہ میں نے 7 لگا دیے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ نام بھی لکھے تھے. آپ دیکھیں گے یہ میں نے لکھا ہوا ہے ایکسٹینڈیڈ عربک انڈک فار اردو. تو اس کو میں جو ہے وہ سندھی کر دوں گا, کیونکہ یہاں نام لکھنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نام بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن مجھے جو ہے وہ ان کے نام جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ابھی کوئی کوڈ پوائنٹ نہیں ہے, اور اس 6 کا بھی کوئی کوڈ پوائنٹ نہیں ہے, اور اس 4 کا بھی کوئی کوڈ پوائنٹ نہیں ہے, صرف اس 4 کا کوڈ پوائنٹ ہے. تو جب ہم ٹیبل بنائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ہم اس 4 کو لینگویج میں کیسے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے. اور اس ویڈیو کو میں یہاں بند کر رہا ہوں, اور ٹیبل کے لیے میں بالکل الگ سے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, اور پھر انشاءاللہ ابھی دوسری ویڈیو میں آپ کو ملتا ہوں.